आसनसोल के रानीगंज थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैसे के लेन देन के विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक सौरभ बावरी ने अपने ही कारोबारी साझेदार और मित्र चंदन कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित नियामतपुर के विष्णु विहार श्याम मंदिर स्थित के निवासी सौरभ बावरी ने सोमवार को रानीगंज थाना में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि आरोपी रानीगंज थाना क्षेत्र के शिशु बागान के निवासी चंदन कुमार का संयुक्त रूप से मनी ट्रांसफर का व्यवसाय है। सौरभ बावरी के अनुसार चंदन कुमार ने उसे रानीगंज बुलाया था, जहां पहले से ही उसके साथी लीचू रुईदास, टोटन उर्फ शमशुद्दीन, बेलू उर्फ अमित भगत, कीर्तिबास रुईदास सहित अन्य लोग मौजूद थे। सौरभ बावरी का आरोप है कि मौके पर पहुंचने के बाद चंदन कुमार ने उससे करीब 10 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। इसके तुरंत बाद चंदन कुमार और उसके साथियों ने उसके सिर पर बंदूक तान दी और चंदन कुमार ने उसके हाथ में गोली मार दी। साथ ही आरोपियों ने सौरभ बावरी की 4 पहिया गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर WB06J2639 को भी जबरन अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद सौरभ बावरी किसी तरह जान बचाकर थाने पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। सौरभ ने मांग की है कि चंदन कुमार और उसके साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। रानीगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में घटना को लेकर दहशत का माहौल है। अचनका शनिवार सुनलाम যে এই যে সৌরভ একটা চন্দন কুমারের সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক ছিল ব্যবসার সূত্রে। তো তাকে নাকি ইললিগ্যাল অ্যান্টিসোশ্যাল কাজে যুক্ত করার চেষ্টা করছিল। সে বলে যে না এই সকল কাজে আমি যুক্ত হব না। তখন কিন্তু ওকে বারবার প্রেসার ক্রিয়েট করে যে তুই যদি যুক্ত না হইস তাহলে তোর পরিবারকে তোকে জান থেকে মেরে দেবো। শেষকালে কিন্তু ওর সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হতে হতেই ও কিন্তু গুলি ফায়ারিং করেই দেয়, গুলি চালিয়ে দেয়। ও রক্ষা করতে গিয়ে তার হাতে লাগে, তখন সে বেহুশ পড়ে যায়। আমরা খবর পাই, আমরা খবর একটু দেরিতে পাই। আমরা বলি চলে এফআইআর করতে যাই। তো এফআইআর করা এই গল্পটা শুনে ওনার যে বাবা সে কিন্তু বেহুশ পড়ে যায় বাড়িতে। এফআইআর করার মতো বাড়ির কেউ ছিল না। ওনার যে কাকাকেও বললেন, কাকা বলছেন আমি ধানবাদে রয়েছি। তাই আমরা আজ সৌরভ ডাইরেক্ট নিজেই এফআইআর দিলেন। ওনার তো সই করারও ক্ষমতা ছিল না, কারণ হাতে লেগে আছে। উনি কিন্তু থাম্বের মাধ্যমে এফআইআর জমা দিলেন। আমরা চাই এর সঠিক বিচার, ন্যায্য বিচার চাই। আমরা থানায় দ্বারস্থ হয়েছি। থানা আমরা যতটুকু সম্ভব হেল্প পেয়েছি। ওনারা আমাদের আশ্বাস দিলেন যে আমরা কিন্তু এই চন্দন কুমারকে আপনাদের এফআইআর পাওয়া মাত্রই খোঁজ করব, তুলে নিয়ে আসবো। আমরা চেষ্টা করব তাকে শাস্তি দেওয়ার। হ্যাঁ, ওনাকে শুধু ওই ব্যবসা ইনলিগ্যাল অ্যান্টিসোশ্যাল কাজের নয়, যখন ও ওইগুলো করতে চাইছিল না তখন ওকে বললো তুই করবি না, তোরা বাউরি ছোট জাত চুয়ার, ঠিক আছে, তোরা এই সব কাজ করবি না, কি করবো, তোর কি অকাত রয়েছে, ঠিক আছে। অনেক ধরনের বাউরি নিয়ে বলেছে, হয়তো ডিটেলসটা ওই বলতে পারবে, আমরা শুধু শুনেছি, ঠিক আছে। এটা আমরা যদি প্রশাসন, আমরা দ্বারস্থিত প্রশাসনের কাছে ওনারা যদি ওই চন্দন কুমারকে অ্যারেস্ট করেন, ঠিক আছে, তা আমাদের কোনো বলার নেই, ওকে শাস্তি দেওয়া হোক। আর যদি প্রশাসন অ্যারেস্ট না করেন, উনি যদি মানে খোলা ঘুরে বেড়ায় রানীগঞ্জের বুকে, তাহলে আমরা বাউরি সমাজের নিয়ে থানায় দ্বারস্থ হব। রাম বাউরি, আমি পশ্চিমবঙ্গ তারবঙ্গ आदमी जनगोष्ठी सभापति। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।